سامحني يا سيدي. الله يبارك لك حياتك سيدي Semoga Allah membukakan pintu pemahaman bagi kita semua. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Karena semua fan itu ada istilahnya. Jadi kalau sekarang belum paham, insyaallah Allah akan bagi paham. Seperti wajib dalam ilmu fikih beda dengan wajib dalam ilmu akidah. Wajib dalam ilmu fikih apa? Ma yuthabu fi'luhu wa yu'aqabu tarkuhu. Tapi kalau dalam ilmu akidah, ma la yutasawwaru adamu. Jadi kalau fikih punya istilahnya, akidah punya istilahnya, kenapa tasawuf tidak boleh punya istilahnya tersendiri? Maka likulli fannin mustalahat. Ya, silakan. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, kita sambung kepada Syekhuna Sidi Muhyiddin Abdul Razzaq As-Siddiq Al-Dimashqi hafizahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Atalallahu umrahu wa katharallahu mithlahu. Ya. Tafadhal ila asnad wa maulana. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها السادة الحضور، سيدي وشيخنا الشيخ رحيم الدين حفظه الله تعالى ورعاه وأمد الله بحياته مع الصحة والعمل الصالح والنفع العميم يا رب العالمين. سيدي الشيخ إمام حفظه الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده بمدده يا أكرم الأكرمين. السادة الحضور أهل العلم حفظكم الله تعالى ورعاكم. وصلت بتوفيق الله تبارك وتعالى من كتاب مولانا الإمام ابن عجيب رحمه الله معراج التشوف إلى حقائق التصوف. وصلت بتوفيق الله إلى المراقبة. المراقبة إدامة علم العبد باطلاع الرب. دوام هذا العلم في باطن العبد دائم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. Setelah beliau bertahmid dan bersalawat, kemudian mengucapkan penghormatan kepada masyayikh, bil khusus Ibnu Syekh Khairuddin hafizahullah, beliau mengatakan kita sampai dalam kitab Mi'raj Tasyawuf ila Haqa'iq Tasawuf karya Sidi Imam Ibn Ajib. Pada bab muraqabah, muraqabah itu artinya pengawasan, malaikat raqib yang mengawasi, dan katanya dengan kata qarib, qaraba dengan raqibah, raqabah,
yang karena yang mengawasi itu pasti orang dekat. Malaikat raqib, muraqabah, mengawasi. Dan pengawasan itu apa? Adalah seorang hamba mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan dia dalam segala keadaan dan perbuatan. فالعارف بالله على مراقبة الله سبحانه وتعالى على الدوام، فإذا غفل عن الله عز وجل قيد الله له شيطانا فهو له قرين. Allah Subhanahu wa taala, para wali Allah itu, para arif billah adalah orang yang mempunyai rasa muraqabah, diawasi ini dawam setiap detik. Dan jika mereka ghaflah, sedikit saja ghaflah daripada Allah, apa itu ghaflah? Lalai, tidak ingat Allah, maka Allah mengikat setannya, jinnya yang bernama qarin itu. Karena kalau nabi itu maksum, maka wali itu mahfud. Mahfud itu terjaga. Artinya mereka kalau ghaflah, langsung Allah tarik kembali untuk diingatkan. بذلك سيدنا السري السقطي كان خالا للجنيد البغدادي أخو أمه، فكان سيد السري شيخا للجنيد يعلمه، يقول يا بني تقول في كل يوم 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء الله شاهدي الله ناظر الله مطلع علي. هذه المراقبة. حاضر. Dan Sidi Imam As-Sari itu adalah paman daripada Sidi Imam Junaid Al-Baghdadi, yang mana beliau mengatakan kepada keponakannya, ya bunayya, wahai putraku, bacalah setiap kali 10 kali dalam sehari, Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu muttali'un alayya. Allah menyaksikan aku, Allah melihat aku, dan Allah senantiasa memperhatikan aku. نعم. قال أو القيام بحقوق الله سرا وجهرا. إذا لم يصل العبد إلى هذا المقام، مقام علم العبد باطلاع الرب، ينبغي عليه أن يقوم بحق القيام في العبودية بين يدي الله عز وجل. فأولئك الذين يسقطون التكليف أيها الأحبة عن أنفسهم أو عن مريديهم، هذا الضلال والعياذ بالله. Dan muraqabah juga maknanya adalah engkau senantiasa memenuhi hak Allah atas dirimu, yaitu perintah-perintah syariat, perintah-perintah ibadah, kehambaan. Kalau ada orang atas nama tariqat kemudian dia menghilangkan kewajiban-kewajiban syariat, maka inilah induk daripada kesesatan. خُطب صلى الله عليه وسلم في كتاب ربنا تبارك وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Rasulullah SAW dikhitab oleh Allah dengan ayat di surat An-Nashr, Alam Nashrah itu, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Kalau kamu selesai dari suatu hal, fansab, maka terus kerjakan hal lain, penuhi hak Allah terus menerus. Wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah kamu mengharap. Al-qiyamu bihuquqillahi azza wa jal sirran wa jahran khalisan min al-awham, min al-takhayyulat, min al-khurafat, min al-sha'wazat. أيها السادة، هذا العلم التصوف يسمى بعلم الحقائق. Yani memenuhi hak Allah tidak hanya secara zahir, tapi juga secara batin, bahkan khalisan, yaitu betul-betul karena Allah. Tidak banyak kamu pikirkan macam-macam, imajinasi kamu, bayangan kamu, waham kamu, bahwa sekarang saya sudah makom ini, jadi wali ini, saya sekarang sudah foto ini. Tidak. Perbuat saja karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu haqiqatin lam tattasil bi syari'ah fadribuhu biha 'ard al-ha'id. Setiap pengakuan atas hakikat yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka buang jauh-jauh, lempar ke dalam tanah. Yani ba'dhum idda'a an-nubuwah ayyuha as-sada wa antum ta'lamun idda'a an-nubuwah kufrun zahir. Jangankan mengaku hakikat wali, orang ngaku nabi aja sekarang ada. فالشريعة
متلازمة مع الحقيقة لا تنفك عنها أبدا. Tidak bisa dipisah orang mengaku syariat, mengaku hakikat tanpa bersyariat, atau bersyariat saja tapi tidak ada hakikat, ini juga tidak makna. Jadi kedua-duanya tidak bisa dipisah. أما الدعوة التي وصل إليها البعض أيها السادة إنما هي من الشيطان، من محض الشيطان. Orang yang mengaku-ngaku kewalian, kenabian dan sebagainya itu betul-betul dari setan. وما علمنا على أهل الله الحقيقيين أيها السادة خلافا لشريعة الرحمن، ما علمنا شيء. Kami tidak menemukan satupun para wali Allah itu yang menentang syariat. Tidak ada. لا في طريق سيدنا عبد القادر رضي الله تعالى عنه، ولا سيدنا أحمد الرفاعي، ولا سيدنا الشاذلي، ولا أبدا، ولا سيدنا النقشبندي، ما علمنا شيء أيها السادة. Apapun tarekatnya, tidak ada satupun tokoh dari mereka para aulia itu yang melanggar atau bertentangan dengan syariat. طريقنا جلالة من معدن الرسالة، فرسانها جوالة في بركم والبحر، البر والبحر الشريعة والحقيقة. Tarekat kami ini adalah tarekat yang agung karena dia bersumber daripada risalah, yaitu ajaran Rasulullah Muhammad SAW dari Quran dan Sunnah. Dan keduanya itu menggabungkan antara mata air hakikat dan mata air syariat. Dan simbolnya itu bar wal bahr, yaitu daratan dan lautan. صادقا في الاحترام، في احترام هذه الشريعة المطهرة، واقفا على عبودية الله سبحانه وتعالى. ألم تروا أيها السادة أن الأئمة كبار أئمة التصوف رضي الله عنهم قتلوا أنفسهم مجاهدة، يعني أتعبوا أنفسهم بالمجاهدات. سوف تجده مثلا واحدهم كان يصوم الليل، يصوم النهار، يقوم الليل، تصدق بكل ماله، أحوال عجيبة عليهم رضي الله تعالى عنهم. Dan orang yang muraqabah itu orang yang betul-betul jujur memuliakan syariat, memuliakan perintah-perintah Allah, hak-hak Allah. Bahkan kalau kita lihat biografi, riwayat-riwayat para wali itu, mereka seolah-olah menghancurkan dirinya demi untuk memuliakan Allah. Dalam arti dia tidak meninggalkan apa-apa untuk dirinya. Jasadnya dihabiskan tenaganya untuk sholat, untuk puasa, untuk ngaji. Hartanya dihabiskan juga untuk bersedekah. Jadi dia betul-betul habis seluruh dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. قال وهي أصل كل خير، المراقبة أصل كل خير للعبد. Bagi seorang hamba, muraqabah ini adalah asal daripada segala kebaikan. وبقدرها تكون المشاهدة. قال سيدنا الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه جاهد تشاهد. Maka orang yang setelah memiliki muraqabah ini, dia akan kemudian diberikan oleh Allah itu musyahadah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, jahid mujahadahlah tusyahid, maka engkau menyaksikan. Mujahadahlah, maka engkau akan musyahid. فمن عظمت مراقبته عظمت بعد ذلك مشاهدته. Barang siapa yang kuat rasa muraqabahnya, diawasi oleh Allahnya, maka dia pun akan mendapatkan keagungan musyahadah, menyaksikan Allah. Setelah dia merasa disaksikan Allah, dia akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. فمراقبة أهل الظاهر حفظ الجوارح من الهفوات، يخاف من الزلة، يخاف من الغيبة، يخاف من النميمة، هذا كله لأهل الظاهر. Muraqabah ahli zahir itu dia menghindari dari segala perbuatan yang dicela Allah. Tidak ghibah, tidak fitnah, tidak ngomongin orang, tidak mencuri dan sebagainya. ومراقبة أهل الباطن حفظ القلوب من الاسترسال مع الخواطر والغفلات. خلاص ترقوا عن المرحلة الأولى وانتقلوا إلى مرحلة ثانية، وهي حفظ قلوبهم أن يخطر فيها غير الله سبحانه وتعالى. Adapun muraqabahnya ahli batin adalah orang yang sedang salik, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak diganggu oleh segala imajinasi, pikiran, lintasan-lintasan yang ada dalam pikirannya atau hatinya, sehingga melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala.
Hatta ketika orang diberikan satu makom oleh Allah dari satu makom naik ke makom lain, makom ini tidak menjadi hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dia bukan makom tapi Allah. Sehingga dia tidak sibuk dengan makom. Qala ba'dhum law ghaba qalbi an rabbi tarfata 'ain lama 'adadtu nafsi minal mu'minin. Mereka mengatakan kalau Allah hilang satu detik saja dari ingatanku, aku tidak menganggap diriku seorang mukmin. Wa qala ba'dhum law ghaba qalbi an rabbi tarfat 'ain laqtala'tuh. Allahu akbar. Iqtala'a qalbu ramahu. Mereka mengatakan kalau hatiku kosong daripada Allah sekejap mata saja, maka hati saya tidak ada artinya. Saya akan buang hati saya. Wa muraqabatu ahli batinil batin, yani khawas al khawas, hifdhu as-sir min al-musakanati ila ghairi Allah. La taskun qulubuhum illa ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. Dan muraqabahnya khawasul khawas, ini yang tingkatan tertinggi. Itu mereka tidak lagi merasakan ketenangan, kenyamanan, selesa kecuali bersama Allah. ذهب واحد من الأولياء ليعزي ولي آخر وقد مات ولده. هذا الولي كان يبكي كثيرا على ولده، ما عنده إلا هذا الولد، يبكي كثيرا على ولده. قال له تبكي على ولدك؟ نعم ابني، يعني هذا ابني أبكي عليه فقدته. قال الذنب ذنبك. لماذا؟ ماذا فعلت؟ نعم الذنب ذنبك، لقد أحببت حيا يموت، ولو أحببت الحي الذي لا يموت لما أصابك ما أصابك. Ada seorang wali mengunjungi wali lain bertausiah karena anaknya meninggal, dan anak ini satu-satunya tunggal. Tapi kelihatan si wali ini sedihnya betul-betul sedih, merana, nelangsa. Akhirnya, kamu sedih karena anak kamu mati. Iyalah, ini anak saya satu-satunya, sekarang aku telah kehilangan. Apa kata si wali yang taksiah ini? Yaitu karena salah kamu sendiri. Kenapa kamu mencintai sesuatu yang bakal mati? Kalau kamu, cinta kamu, hati kamu ta'alluqnya kepada Allah yang tidak akan pernah mati, maka kamu tidak akan pernah merasa kehilangan dan sedih. Hatta yazhar lana ayyuha as-sada anna maqamat as-salihin mukhtalifa, azwaquhum mukhtalifa, ahwaluhum mukhtalifa. Kita tahu bahwa sesama wali pun, sama orang saleh pun, maqam mereka berbeda, zauq mereka berbeda, ya. Wa hakaza ayyuha as-sada la tattafiq azwaquhum ma' ba'dihim al-ba'd. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama, seperti para nabi kan makamnya beda-beda. Haqa'iquhum wahidah, azwaquhum mukhtalifah. Hakikatnya satu, yaitu Allah. Semua zauq, makam mereka semua dapatkan dari sumber yang satu, yaitu Allah. Tapi tampilannya berbeda-beda. Mislu haqa'iq al-anbiya, fa haqiqatul anbiya'i wahidah wa syara'ihuhum mukhtalifah. Begitulah para nabi. Hakikat nabi kan satu. Nabi itu kan satu. Dari Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW itu satu, yaitu Nabi dan Rasul. Tapi syariatnya beda-beda. Idzan man ahsana al-muraqaba ayyuha as-sada baina yaday Allah subhanahu wa ta'ala ahsana al-musyahadah. Siapa yang bagus dalam muraqabahnya, merasa diawasi Allah, maka dia akan juga bagus dalam musyahadahnya. Thumma qala radhiyallahu ta'ala anhu al-muhasabatu عتاب النفس على تضييع الأنفاس والأوقات في غير أنواع الطاعات. Kemudian muhasabah. 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 Muhasabah itu apa? Itabun nafsi, yaitu apa? Mengevaluasi diri, menghukum diri atas kelalaian yang dia lakukan, atas dosa yang dia perbuat atau kelalaian yang dia lakukan dari memenuhi tugas dan kewajibannya untuk kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Min a'zam mafahim al-insan ayyuha al-ahibba wujudul insan wujuduhu ay al-waqt. Fa idza انعدم الوقت انعدم الانسان يا ابن آدم إنما أنت عدد إذا مضى يومك انقضى بعضك. Inti kita ini apa sih? Inti kehidupan itu kan waktu. Sesungguhnya kamu itu adalah adat, hitungan kumpulan dari nafas.
Katakan nafas kita dijatah oleh Allah 1 miliar kali nafas. Ketika terlewat nafas ini dan di dalamnya tidak diisi oleh kebaikan, oleh manfaat, katakan tidak diisi oleh Allah, maka kamu itu tidak ada artinya. Kamu sedang membuang hakikat diri kamu. Jadi orang yang membuang waktu sebenarnya sedang membuang dirinya sendiri. فهذه 5 حقائق للإنسان. أنت الوقت وأنت الشعور وأنت الفكر وأنت الحاصل. ماذا يحصل في واقعك؟ Manusia ini kan 5 susunannya. Pertama adalah waktu, dan ini paling asas. Yang kedua, engkau adalah syuur, rasa. Kemudian engkau adalah fikir, yaitu fikiran, akal. Kemudian engkau adalah qabla al-hasil, yani الروح. ruh والحاصل. dan terakhir adalah hasil, apa karyamu dalam kehidupan. لاحظ أيها الإنسان، أنت الآن في هذا الوقت تفكر، تشعر، النتيجة. Sekarang di dalam waktu ini kita sedang ngaji, kita berpikir, mendengarkan penjelasan, kemudian kita merasa dalam hati, kemudian apa hasilnya dalam kehidupan. وهذه الثلاثة لا تنفك عنك إلا بالموت. Dan 3 hal ini tidak akan pernah pisah dari kita kecuali dengan kematian. كل جسمك ينام في ساعة النوم إلا العقل لا ينام، الفكر لا ينام. فأنت إذن هذه حقيقة من حقائقك. Jasad boleh tidur, tapi pikiran kan nggak tidur, terus bekerja. وقت، فكر، شعور، حاصلك. Waktumu, fikirmu, rasamu, dan hasilmu. وهذا يتعلق أيها السادة بالمحاسبة. Dan semua ini berkaitan dengan muhasabah. نعم، عتاب النفس على تضييع الأنفاس والأوقات في غير أنواع الطاعات. فكل وقت خسرته من دون طاعة الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم سيكون عليك تيرة يوم القيامة. قيل وما التيرة يا رسول الله؟ قال الحسرة والندامة. Allahu Akbar. Setiap waktu yang kita lalui, setiap nafas yang kita hembuskan tanpa ada Allah di situ, maka kita akan dihukum nanti di akhirat itu dengan nadamah. Bahasan hadis tirah. Semua orang akan mengalami tirah. Maka disebut kiamat itu yaumut taghabun, itu hari menyesal. Orang yang bermaksiat menyesal karena dosanya, orang yang soleh pun menyesal kenapa tidak lebih soleh dulunya. وهذه المحاسبة تكون في آخر النهار. محاسبة النفس في آخر النهار. Dan kapan muhasabah ini yang terbaik? Nanti malam. ورد أيها السادة أن سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا خرجوا من بيوتهم إلى أشغالهم وأعمالهم جمعوا حصيات صغيرة في جيوبهم اليمنى وجيوبهم اليسرى. الجيوب اليمنى للحسنات والجيوب اليسرى للسيئات. إذا ما جن الليل في آخر النهار أخرج هذه الحصيات وعدها 1 2 3 4 ثم أخرج السيئات وعدها. فإذا غلبت الحسنات على السيئات شكروا الله بالطاعات إلى الفجر، وإذا غلبت السيئات على الحسنات بقوا حتى الفجر. Ada sebagian wali itu kalau mereka keluar rumah untuk memenuhi tugasnya, pekerjaannya, mereka bawa ngumpulin kerikil, letak di kantong kanan, kantong kiri. Nanti sebelum tidur, dan mereka nggak tidur ya sebenarnya malamnya itu mereka keluarin mana yang lebih banyak seharian tadi, kebaikan apa keburukan. Kalau lebih banyak kebaikannya, mereka bersyukur. Gimana cara bersyukurnya? Ibadah kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat kebaikan adalah dengan melaksanakan kebaikan lagi. Sholat, baca Quran dan sebagainya sampai subuh. Tapi kalau yang lebih banyak itu adalah keburukannya, maka mereka menangis sampai subuh, menyesal. نعم، كما أن المشارطة تكون أول النهار ويقول لنفسه في أول النهار هذا يوم جديد وهو عليك شهيد فاجتهدي في تعمير أوقاتك بما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. يعني مشارطة يعني يشترط على نفسه الأعمال الصالحة من الصباح أن يفعل كذا وكذا وكذا. Ya, sebagaimana musyawarah yaitu perancangan
kita untuk melakukan apa saja seharian nanti itu dilakukan di pagi hari, fi awalin nahar, maka begitu juga muhasabah dilakukan di malam hari atas apa yang dia perbuat, apakah amalnya mendekatkan kepada Allah atau tidak, apakah ikhlas atau tidak, apakah istiqomah atau tidak. إذن المشارطة تسبق المحاسبة. أولا مشارطة معاتبة وهي لوم النفس ثم المحاسبة. Ya. Musyaratah itu sebenarnya mensyaratkan kepada dirinya ya. Kita ini kan punya ideal atas suatu perbuatan dan atas diri kita sendiri. Itulah disebut musyaratah. Jika idealisme yang ada dalam diri kita ini tidak terpenuhi, maka kita muhasabah, evaluasi, kenapa ini tidak terjadi. Misalkan kita niat pagi ini ingin sholat duha 8 rakaat, ternyata nggak terjadi karena malas, karena bosan, karena macam-macam itu kan, godaan nafsu, karena tamu dan sebagainya. Nah itu di muhasabah nanti malamnya. Wa yaqulu li nafsihi law mutti bil ams lafatakil khairul katsir. Dan kemudian mereka mengatakan lau mutti bil ams, kalau aku mutti au mittu أو مت أنت يعني الخطاب للنفس نعم كله جاء. Kalau aku mati أزواج bil ams kemarin, maka wahai nafsu, wahai jiwa, engkau telah kehilangan kebaikan yang banyak. نعم. لذلك رضي الله تعالى عنهم كان سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه يجمع إخوانه في الليل ويقول لهم هذه الليلة ليلة الركوع فاركعوا فيركعون حتى الفجر. في الليلة التي بعدها هذه الليلة ليلة السجود يسجدون حتى الفجر. سيب الله من سيبني. لم يثبت، بحثت عن هذا كثير سيدي. أخبرني سيدي لقمان. إذن مسيبة جائز. نعم كلاهما لم يثبت. بعدين حاشاه رضي الله تعالى عنه أن يدعو على إنسان مسلم. الأولياء يعني بلا يا سيدي مقامهم أعلى من ذلك. Ada seorang tabi'in itu yang Masya Allah wali ya, wali besar. Bahkan hadisnya itu kalau beliau meriwayatkan udah tidak perlu diperiksa, langsung sahih. Namanya Sidi Abdullah ibnu Musayyib atau Musayyab, kilahuma sahih. Dan beliau mengatakan kepada murid-muridnya itu, satu malam mengatakan malam ini adalah malam untuk ruku, maka mereka ruku saja ibadahnya itu. Besoknya malam ini adalah malam untuk sujud saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi untuk tazawwuq ya. Naam. لذلك أيها الأحبة من لم يسلك على يدي شيخ عارف بالله يأخذ بيده إلى الله سبحانه وتعالى سيبقى عليه الطريق إلى الله مظلما. Orang yang berjalan kepada Allah tanpa dibimbing seorang guru, mursyid, murabbi, dan dia mengatasnamakan dirinya bertarekat, maka tarekatnya tarekat petang. Mutahayyiran la yadri haqiqat as-suluki ila Allah azza wa jalla. Gelap, buta, bingung, enggak tentu arah. Bukannya nyampe ke Allah tapi nyasar, sasar. Wa min hikmatillahi azza wa jalla annahu lamman arsala al-Qur'an al-Karim arsala ma'ahu rasul liyubayyin wa yashrah wa yahdi wa yakshif. Itulah kenapa ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah kirim sepaket dengan Rasulnya untuk membimbing, menjelaskan, menjadi uswah ya, dan menjabarkan. وهكذا أيها السادة إذن العقل بمفرده ضال مضل إن لم يسرج بسراج النور والإيمان والمحبة. Akal itu kalau dibiarkan dirinya berjalan dengan dirinya, maka dia akan sesat dan menyesatkan, kecuali akal yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم بعد هذه المقامات أيها السادة يأتي مقام المحبة. المحبة ميل دائم بقلب هائم. ميل إلى الله دائم على الدوام بقلب هائم بشوق خالص لحضرة الحق تبارك وتعالى. أيها السادة كثير من الخطباء يعرفون الناس على الله بالخوف ونحن لا نريد هذا المقام.
Kemudian ada maqam mahabbah setelah muhasabah itu, yaitu maqam cinta. Apa itu cinta? Mailun daim, yaitu kecenderungan hati, kecondongan hati kepada Allah secara terus menerus, tidak berhenti, tidak angin-anginan, terus ingin Allah, rindu Allah, pengen Allah, karena Allah, 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 Allah. Biqalbin haim, dengan hati yang kuat, menggebu, menginginkan Allah. Banyak orang, para khatib itu, para mubalik, yang memperkenalkan Allah itu hanya dari sisi menakut-nakuti saja. Azab Allah begini, siksa Allah begini, cabut nyawa itu sakit begini, marahnya Allah begini. Tapi dia lupa memperkenalkan Allah sebagai Rahman Rahim, dan ini bukan jalan kita. Fataha bab jahannam 'ala an-nasi 'ala misra'i lava wa saqar wa madha aidan wa yu'addad anwa' al-'azab fi jahannam wal 'iyadhu billah, 'azab al-qabr wash-shuja' al-aqra' wa thumma hadha al-mu'min yamutu ru'ban min rabbih. هل هذه علاقات أيها السادة علاقات يعني خالصة؟ لا، هنالك مقام أعلى وأرقى من ذلك بكثير. نعم نحتاج لمقام الخوف في البدايات، نعم. بس حتى ماذا نقول يتعلق بالله سبحانه وتعالى، بعد ذلك ننقله إلى الحب. Allah. Betul kita perlu kepada rasa takut kepada Allah itu. Bagi permulaan, kayak anak kecil disuruh sholat, disuruh belajar kan karena takut disabet sama orang tuanya. Tapi kalau sudah dewasa, dia punya kesadaran, punya cinta, maka sholat itu bukan lagi satu ketakutan, apalagi kewajiban, tapi sudah jadi satu kebutuhan, bahkan sudah menjadi dirinya. Dan itu adalah roja, yaitu mahabbah. Dan roja itu ausa' minal khauf, lebih luas. Ini ada orang yang ceramahnya itu hari-hari memperkenalkan tentang azab Allah saja, sehingga orang itu menganggap Allah itu sadis. Orang itu tahunya Allah itu penyiksa. Tapi padahal kita tahu bahwa rahmat Allah itu sabaqat rahmati ala ghadabi. Rahmat Allah itu lebih mendahului daripada amarahnya Allah Subhanahu wa taala. أيها السادة، من الذي يخاف من الله؟ من الذي يخاف؟ المذنب المجرم العاصي، ولا يحب أن يلقى الله سبحانه وتعالى، مثل الذي فعل في الدنيا فعل جريمة، هل يحب أن يقابل مع القاضي؟ لا يحب. كذلك المؤمن إذا عصى الله وفعل الأفاعيل لا يحب أن يلقى الله سبحانه وتعالى، لا يحب. Siapa orang yang takut di dunia ini? Coba maling, koruptor, itu kan takut ketemu hakim. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan. Tapi masa ada orang benar, orang baik, orang mukmin takut ketemu polisi? Ya. Atau orang mukmin tidak mungkin takut ketemu Allah, karena dia mau melakukan sesuatu untuk Allah. Bagaimana dia takut bertemu Allah sementara dia hidup untuk Allah? العارفون بالله يخافون الله خوف إجلال لا خوف معصية. Terus bagaimana para wali Allah itu takut kepada Allah? Mereka takut pada Allah bukan karena takut atas maksiat mereka, tapi mereka takut kepada Allah karena Allah layak untuk ditakuti. والعارفون بالله يعبدون الله تبارك وتعالى بالحب. Dan para arif billah, para wali Allah itu menyembah Allah itu beribadah dengan cinta. أول آية في كتاب ربنا تبارك وتعالى افتتح بها الوجود بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم صفتان. Ayat yang pertama kita lihat di Al-Quran adalah ayat rahmat. Bismillahirrahmanirrahim, pengasih penyayang. وقال عليه الصلاة والسلام أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحب الله إياي. Kata Rasulullah, cintailah Allah karena Allah telah melimpahkan banyak sekali nikmatnya kepada kamu, dan cintailah aku karena aku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mencintai aku sama dengan mencintai Allah. ومتى يظهر هذا الحب على العبد أيها الأحبة؟ متى نعرف أن هذا العبد يحب ربه؟ عندما تميل الجوارح إلى طاعة الله سبحانه وتعالى.
Kapan kita tahu seorang itu betul mencintai Allah? Ketika zahirnya dia tundukkan atau dia kerjakan semua perintah Allah. Adakah orang yang mengakui cinta tapi tidak mau dekat? Orang kalau cinta kan pengen dekat. Ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu arun 'alaika idza fa'alta syani'u. Kamu ngomong aku cinta Allah tapi sholat enggak, puasa tinggal, sedekah pelit. Gimana kamu ngaku cinta Allah? Itu kan bohong. Law kunta sadiqan fi hubbihi la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai itu akan menjadi hamba kepada orang yang dicintainya. Kalau kamu betul-betul cinta Allah, kamu akan jadi taat kepada aturan Allah. لذلك أيها السادة انتقلوا من مقام الخوف من الله إلى مقام حبه سبحانه وتعالى ستجدون لذة في قلوبكم ما بعدها لذة. Pindahlah dari maqam khauf ke maqam raja, maka kamu akan mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Muhammadun ashiqa rabbah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perindu Allah. لاحظوا عندما يمر عليه كفار قريش وهو يسجد عند الكعبة الشريفة كانوا يحسدونه صلى الله عليه وسلم ويشعرون بقربه من ربه. Bahkan orang-orang kafir itu ketika melihat Rasulullah sedang sujud di hadapan Ka'bah, begitu kuatnya aura Rasulullah ketika sujud, sehingga orang kafir Quraisy merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. حتى قال قائلهم مرة أكفر الكفرة لما رأى رسول الله ساجد عند الكعبة قال والله هذا الوجه ليس بوجه غشاش ولا كذاب. عجيب أيها الأحبة. Bahkan orang yang paling mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Walid bin Mughirah. Naam. Ada qauluh. Naam. Mengatakan ketika melihat Rasulullah sedang sujud, ini wallahi demi Allah, wajah ini bukan wajah penipu atau pendusta. وماذا قال أيضا؟ قال كلام أكثر من ذلك، قال ليس بساحر وليس بمجنون ولا يتهم بشيء. هو الذي قال لا نتهمه بشيء إلا أنه حسد كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاله يترجم نفسه صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الأحبة. Ya begitulah mereka orang kafir sendiri, karena kuatnya ahwal Rasulullah sallallahu ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meliputi mereka, sehingga mereka sendiri memuji Rasulullah. Hatinya sebenarnya fitrahnya itu menyukai Rasulullah, tapi nafsunya menghijab fitrah yang suci itu, sehingga mereka menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لذلك هذا الدين أيها الأحبة وما وصلنا إليه من هذه العصور الفتانة بحاجة إلى دعوة حكيمة رشيدة. Maka kalau mau betul-betul berjalan menuju Allah, memerlukan kepada satu dakwah yang penuh ilmu, manhaj yang betul, dan rasyidah yang lurus, yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. ولن تظهر هذه الحكمة الرشيدة أيها الأحبة إلا على أفواه العارفين بالله. اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين. Tidak akan hikmah ini lahir kecuali dari mulut para aulia, para wali-wali Allah yang suci dan bersih. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكمال طاعته وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Silakan barangkali ada pertanyaan dulu. Keturan.